तुम्हें जनता चाहबो एमती करमा गणेश रो मुंड जनता कोटे हां गणेश रो मुंडा टानी देबा से गुडे कहो हे सुण सुजने देई मनो सुजन हो खोली कहूची मुई पुराणर विधान हो सुण सुजने देई मनो सुजना हो पेन मारी होत जीवन पछे मिलसी बाबू सुण सुजने मते मन पुराण हो तो कहूची पुराणर विधान हो सुण सुजने देई मन श्री सत्य जुगरे गजासुर नाम आको महादेव भक्त थिला सुन सुजन आको महादेव को सही तपस्या कला महादेव को सही वर मागिला तुंते जहा हैला सुन सुन देई मन सुजन हो सुजने मन पुराण हो कहूची मुई पुराण सत्य जुगर कथा हाँ हाँ सत्य जुगरे गजासुर बोली के गोटे राक्षस थिला भाई गो आ महादेव को घोर तपस्या करे करी बसला गत महादेव तपस्या रे खुशी कर गजासुर को वर मागबा पई कहला हां तो गजासुर काय कहले काना कहले? हे प्रभु देवदेव महादेव मुई होचे तुम्हारो परम भक्त परम भक्त तुमर बिना मुई रही नहीं पारे प्रभु पारे प्रभु तुमको मुई गोटे बर के मागु छे आ से बर तुम निहाती भाबरे मते देबो हाँ काय बर मागु छे माग भाई बैले गो तो महादेव जेते बेले बर माग बोली कर कहिचन गजासुर काय बैला सब दिन पई तुम्हें मोर गर्भ रे आसी कर रही था प्रभु बैला अरे मैं तमर बुआ हेबी अरे मैं तमर मां हेबी ननी हो तो महादेव कथा के रक्षा करवा पई गजासुरंकर गर्भ भितर रही जाइछन तो महादेव हेले अकर्म कर्मदायक जहार कर्म भाग्य रे नै थिला फल समस्त को से देसन गजासुरंकर गर्भ रे जेते बेले रही जाइछन ब्रह्मा एवं विष्णु चिंता कले महादेव यदि संसार नै थिबे त बेले संसार को संहार के करबा तो ब्रह्मा एवं विष्णु काणे कले आको ब्राह्मण रूप को सही कले धारण आहा गजासुर पुर को से कले गमन आको ब्राह्मण रूप को सही कले धारण अरे गजासुर पुर को से कले गमन अरे तुमसे जहा है ब्राह्मण वेश धारण करी गजासुर पुर के भिक्षा मागवा लगे पहुंची जाई भाई गो
तो जिते बेले भिक्षा मागवा पई पहुंचीछन हाँ, हाँ। गजासुर को सत्य करी मगाले अच्छा तुमे परे समस्त को जे जहा मागले तुमे दान करस आउ मते भी हमको भी किछि दान कर जिते बेले गजासुर सत्य कला ब्रह्मा विष्णु ब्राह्मण बेसरे काई बली कर दान मागले जिन महादेव को तुमर गर्भ रे रखिछ से महादेव को मते फिरे दियो तो ब्रह्मा विष्णु छळ करी कर महादेव को गजासुर पाखर छोड़े हाँ हाँ तो अत्यंत खुशी गुलो अत्यंत भक्ति देहि कर महादेव गजासुर के आशीर्वाद हाय गो ठीक अछि मुई तो सब बेले तोर पाखरे रहि न पारे हाय तोर जिते बेले मृत्यु ही जिबा हाँ मोर छुआंकर मुंडरे तोर मुंड के आनी कर लगा लगामी तो गणेशंको मारला परे से गजासुरंकर मुंड के आनी करी तांकर गणेशंकर मुंडरे लगैतिले हाँ। जेतु गजासुर को प्रभु महादेव कथा देथिले हाय बोली गो। इटा हैला से गजासुर आउ गणेशंकर कथा हाँ। नै नै निजर पुओ के मारी थिते के करी और हाथी मुंड लगै थिते के करी करी सेटा गजासुरर मुंड के आनी करी प्रभु महादेव तांकर पुओंकर मुंडरे लगैथिले हाँ हाँ आउ सेई गणेशंकर मुंड पाताल भुवनेश्वर बोली गोटे जगह अच्छे से जगार जेकर पड़ी यहाँ दे पर्यंत पूजा खाऊँ महादेव तांको सुरक्षा कर रखिछन हाय आउ से गजासुरंकर तार शरीरटा भगवान देहरे लीन हो जाइथिला हे छे गो इटा हैला गणेश एवं तांकर शिवंकर कथा हाँ ननी हो कलारे सन्मा रक्षा करी करी हाँ पोस्ट ऑफिस ननी से गो हमर ननीर पुणा बेरा कोनो जे नहीं आसी तेसे आगे आजी आसी चनिता इन भल रमाकांत बिसी राधा होय गो राधा सुन गो सुन तीनटा गछर दुईटा तुन से बंधु को हमर कला संस्कृति अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद खाता ते लिखि देती 200 टंका प्रदान करै छै हाँ हाँ हमें वर्णी को ले धमागो सेमन 200 दिसे तुम 400 देबो हाँ सुनगो राधा सुन आरो तीनटा गछे दुईटा तुन काना कहता तीनटा गछ हमार कथा आरो दुईटा तुन हमार कथा केन काना टा कहता ए महांती बोल बोल में गछे गोटे गछे तीनटा तुन देखा देने गोटे गछे केन केनटा गोटे गछे तीनटा तुन हला सता हला गोटे अगस्ती आर गोटे हला मुनगा अगस्ती आ मुनगा 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 पत्तर भी खा सब तुन गो हां फूल भी खाए से फल भी खा सब तुन मुनगा फल भी खा सब तुन हां तो गोटे गछे तीनटा तुन सेती ले लगाबू नुन सुनगो ढोलिया सुन और मुनगा गछे फूल फूटी छे दुई हाथे धरी दे हिमाराधी का बइले नंदे सुन मोर रजवती कथा कहूची सुन आगो 12 वर्ष मोर पिता घरे मुई थिली नली हो माघ मासरे मुई रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार नली हो पुष्पवती हेली सेई दिनर हेले मने टिके सुता करो नंदे हो मुई तो कहू अछि धीर धीर नंदे हो गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे राजा राधा पुष्पवती हिती हाँ हाँ इननी 7 दिन जते राधा को पुरी गला पुष्पवती हे करी हाँ सुध स्नान करबा पई गोटे नदी कोल के डाकी नदी के गला गो आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी हाँ हाँ ननी हो मुई तो मणि भद्रा नदी कोल को गनी आगो 12 फूल फल सेठारे बांटी सुरभि गाई रमल मूत्र आनिन आर 7 थरंगे करिले पहा हेले से चले मु स्नान करी
पालो ओदे रहिगला आर काना रहला कह ओदे रहिगला केनटा रहला तुम कहि दियो ने बोले के दियो तमे पूरा कर दियो आर इटा कहि अरे गणेशर मुंडो केन आसला गणेशर से मुंडो कहीं गला सब तो कह केनटा तुम कह दर नहीं नहीं मुई नहीं कहे आर काना से रहला सब तो कहली ओदे होचे केनटा जानि छ तुम कह यार नहीं कहे तुम बेसी कथा जानि छ नै के तुम मन अधिक जानि छ এই দুনিয়ার কথা সেই জানিছি না কেনটা পদে আছে সেই কথা হলে কি না ও এ নানি হেলে सुचित्रा सखी के धरी करी मणिभद्रा नदी के मुई स्नान करबा हाय पाई गो। गली 12 प्रकार फूल फल बांटी करी मोर देहरे मुई लगैथिली आउ ভিতরকে নিয়ে বল সে सुरभि गाईर मलमूत्र आनी करी हाय मोर केशक मु छड़ेथिली छाणी थिला इटा राधांकर रजवती कथा कथा হ্যালো हां দর্শক বন্ধু দয়া করি ভিতরকে নেই আবে যেন বন্ধু মানে প্রাইজ দেবার আছে নেট বাহারে দিয়ন্তু আমার কর্তা আজ্ঞা মনা করিছন ভিতরকে নো এন্ট্রি যেন বন্ধু মানে প্রাইজ দেবাটা মনে নি বাহারে দিয়ন নেট বাহারে দিয়ন ভিতরকে হেলে টিকে ডিস্টার্ব হচ্ছে আমার কর্তা আজ্ঞা মনা করিছন দয়া করি দর্শক বন্ধু ভিতরকে নিয়ে আবে बोलो तुमे सेना राजा गुरुवार दिन रजवती हला जे तमे होछ लक्ष्मी बंती मुई होचे वंती ले रखी नबी सम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि हैं जे একটা মন্ত্র আছে গুরুবার দিনে হলো যে তমকে क्या বতি लक्ष्मी बनती नानी के नहीं इ सातटा बारे केन बार दिन रजवती हले शुभ केन बार दिन रजवती हले अशुभ केन बार दिन रजवती हले काय पुण्य काय फल मिलसी से कथा टिए कहत नारी शिक्षा हां মা বহন মনে কি আছে শোনা বাবু লোক কেতে মন তিচতে মন কর কথাকে ছানো হি রবিবার হেলে রজ বতি হো ননি हां हां এটা শাস্ত্রে লেখা হইছে বনি হয় গো মন গড়া কথা নাইছে हां 7টা 12 রে কিন নারী কিন দিনে পুষ্পবতী হেলি हाँ। কিন পুণ্য ফল তাଙ୍କୁ মিলি থাই এ মত কেতেটা বার 7টা 12 9টা বার सातटा बार 9টা বার सातटा बार ওই দেখ रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार আরে দিয়ার বার आटा नु हेसे गो सप्ताह কথা আরে কই কোপা হি রবিবার হেলে রজবতী হো ননি অলাপ আয়ুষ তার পতি হো ননি রবিবার হেলে রজবতী হো ননি অলাপ আয়ুষ তার পতি সোমবার রাজা দশদার প্রতিভক্তা সুখে করে পর হো ননি পরকু করে সে আদর হয় হো ননি সোমবার রাজা দশদার মঙ্গলবার রাজা 10,000 হো ননি हां অসতি পড় রহে তার হো ননি হ্যাঁ যে এটা পুরাণ তি লেখা আছে এটা ধন্দা মনে পচরাসন কনাতি পুরাণর কথা পচরা বজে গোটে লোক 5 লোক শিক্ষা পাইবে হে ধন্দা তো ধন্দা তিন মুড়ি ছন্দা যে ধন্দা মনে নাই পচরা যে নাট নে পুরাণর কথা পচরা নটা তুমি কই দিয়া তুমি তিনটা তুমি বালাকে
মাখন নে তিনটা তুন বাহারবা পতর খাব ফুল খাব আরো চাউলি খাব ಏನೋನಿ রবিবার গলা সোমবার গলা মঙ্গলবার গলা। কাজে আসলা বুধবার আগ বুধবারে যেউ নারী রজদশ বার রজদশ যার কি হ রজদশ যার নানা সুখ ভোগ করে শুণ সুজনর শুণ সুজ্ঞানর কি হ শুণ সুজ্ঞানর আহা গুরুবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী হুয়ে রজবতী কি হ হুয়ে রজবতী আগ সে নারীর কইননি অতি লক্ষ্মীবতী বুধবারে রজদশ যার নানা সুখ ভোগ করে তার বুধবার দিনে যদি কে পতি হিচু বেলে হাই গো আচ্ছা মাজন ঘরে না সন হ্যাঁ তোর ঘরবালা বি আর্মি পুলিশার তেন আমনে ইয়া বম্মা বম্মা তোর বাকি सरकणा पतरपणा नु हेसे এটা মোর আনতে সরকার তো সোমবার মঙ্গলবার वाले के मिलती रे बेरी दिल रो गया मैं आरो गुस्सा टन बीपी आबा सुगर हबा हालत का जल्दी मरबा গুরুবারে হেলে হাই রজবতী গো সে নারী অটই লক্ষ্মী লক্ষ্মীবন্তী শুক্রবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ। সে নারী অটই পুত্রবতী আর পুত্রবতী শুক্রবার দিনে যদি হিচু বেলে পুতা হ্যাঁ গান্ধারী লক্ষণ লাগছি কেন যে 30টা 35টা পিলা ছুয়া হবা পিলা ছর কমিনে করে গাড়সা শনিবারে রজদশ যার যার। বন্ধ্যাপণ রহিଥାଏ তার বেলে 7টা 12 ভিতରୁ নারী জাতিଙ୍କର ପାଇଁ 3টা 12 ଟିକେ ଅଶୁଭ কেন কেন রবিবার মঙ্গলবার শনিবার যে তোমার মন কেহে যে দুঃখ করিছ হয় গো হ্যাঁ। তুমি পচরালো এননি কেন বার দিনে রজবতী হেলা বলি করি হ্যাঁ। রবিবার দিনে কহিলা কে তুমি কানা কହୁଛ কেন ভাই যে নারী রবিবার দিনে রজবতী হেবা হ্যাঁ। তার স্বামীর অল্প আয়ুষ আছে বলি করে তুমি কହୁଛ কোরে হেতি লাগি মন দুখ নে ক কে হেলা তোর স্বামী মরি গলে তোকে পুরি মে বরাতি ইয়া ওত কাটা জলদি মরবু গাড়সা হেন্তা নাই কহবার কেনতা সে ସବୁ রবিবার অশুভ নাই থাকে হ্যাঁ তুমি মন কেহে দুঃখ করিছ হ্যাঁ জ্যେষ্ঠ মাসর যেতেটা রবিবার পড়ুଥିବା হয় গো जेठ मास रविवार दिन केवल नारी जाति पुष्पवती हेले तांकर पई टिके अशुभ थिसी आ सब मासरे तो सब रविवार शुभ थिसी सुबातिसी गो तापरे आसला मंगलवार मंगलवार सब मंगलवार भी अशुभ देथे हाँ मार्गशीर मासर जेतेटा मंगलवार पड़ुथिबा হয় গো सेही मार्गशीर मासर मंगलवार दिन यदि नारी जाति पुष्पवती हेबे हेबे। तांकर पई टिके अशुभ थिसी थिसी गो आ सब मंगलवार तो शुभ थिसी आ सब शनिवार भी अशुभ नेथे जेन शनिवार दिने যদি কুহুড়ি ঢাপিছে পেন ঝরিয়া করিছে কলিয়া তুমি सब जानि छ नै पेन झरिया कोला शनिवार अशुभ दिबा नै कार्तिक मासर जेतेटा शनिवार पड़बा हाँ से शनिवार दिन यदि नारी पुष्पवती हेबे হয় গো बोले तांकर पे ठीक अशुभ थिबा हाँ हाँ এই 3 মাস তুই যদি দম ধরি দেলু বেলে পুতা হাটা পোখা না হাটা আর কি এই পরি জানায় পুরাণর বিধান हाँ हाँ জ্যোতিষাস্ত্র পুরাণ রহিছি প্রমাণ জ্যোতিষাস্ত্র পুরাণ রহিছি প্রমাণ अनिल हाँ हाँ सब कथा तुमको बुझे कर হয় कहली গো ई सुरननी हाँ तुम दादा आसबार समय हेला न चलो घर के जिमा चलो। रंधा बड़ा करी तो तुम दादा खाएबे হয় গো এ মা তোর দাদা তোকে খাওয়া বলছে নো তোর বহুর পছে পছে থিবু কে নাড়ে নেই ଯିବୁ তোর বহু কাଣା করছে কাଣା নেই সবু খবর মতে আসিগর কহবু কহ এ মা মুখা সে কেনতা তোর দাদা উল্টা কথা কইছি কাই বলি গো আমার ভিতর কে নে সম্বু যেনটা মোর গুহান কে মাঙ্গিটা বলে তুই চোরটা কেন গাড়ছ জানা দেখলে বি চোরাসু মুই হানতা চোর চোর কানে গাড়ছ মুই মাঙ্গি করে খাসি পুত্র চোর হা। চোর কাম নে কর বলে মুই মাঙ্গি খামি হ্যাঁ এই মোর মাঙ্গি খা চলন আছে পুতা চোর কাম বেলে নে নে আলে মুই ললেই আমি পুরা জক পছে গুছি যাও আমি चूर्णी बेले आम नोनी ना চোর নে বেলে 20 চোর নে বেলে তুই ई मोर मामू गो मामू এ মামু यस मेरा তোমরা সুখী গলো না গো होए गो मुर्गे ढामू ए मा मोरंता काम करते बेले रे बेड़ी तोरंती पूरा पंजरा जंदरा हली जाता কি নে আকাশ
বাহানি চলো ছুয়ানি শুকবো পট করে মরি যাচ্ছে ডেলি কাম কলারে সম্মান রক্ষা করি করি শাস্ত্র অনুসারে যাও যাও শাস্ତ୍ର ଏକା ଆମର୍ତି ଯାଉଛେ ଏନା ବେଲେ ତ ସମଲ କାଇଁ କରବ କଲ କଲ ହଉଛନ୍ ବୋଲି କରି ହେଲେ ଆଉ କେତେ କଥା ହେଇଯାତା ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା କଲ କଲ ହେବାରୁ ସବୁ ପାସ ହେଇଗଲା ଆମର୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରବା ଲାଗି ସାହସ ନେଇ କରୁଛେ କାଇଁ ଦେଖି ତମର ଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ ତମର କାଇଁ क्या लिखा हुआ है शास्त्र अनुसारे जाऊं जाऊं बिलेई रास्ता काटिले अशुभ क्यों पुराण रे अछि हिंदू धर्म अनुसारे बापा मरी गले निज बड़ पुओ मुखा अग्नि दिया जैसी निज पुओ न थाई निज रक्तर लोके दिए ता हेले भारत रे असुर वंश नहीं प्रतिबंध रावण के जला जाए मुखा अग्नि किए देला रावण सिना मरी गला रावण बापा हेले दुईटा हाँ ए सॉरी तार मां हेले दुईटा किन किनटा रावणଙ୍କର मां हेले नौकेशी नौकेशी ଆଉ ଗୋଟେ ମାଁ ହେଲା ଇଲା ବିଲା इला बिला तो नौकेशी गर्भରୁ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ସୂର୍ପନଖା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାଁ ଯେନ୍ଟା ଇଲା ବିଲା ଥିଲା हाय गो ତାର ଗର୍ଭରୁ କୁବେର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ हाँ କୁବେର ବି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ପାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୁବେର ସେ ଜାଗାରେ ନେଇ ଥାଇ କେବଳ ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ हाँ ବିଭୀଷଣ ଏକା ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ आरो हाय गो वंशर କଥା ଆପଣ ଲେଖଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶ ନାଶ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମରିଗଲେ ହରିବଂଶରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଇ ଇଚ୍ଛନ୍ ବୋଇଲେ ଇଚ୍ଛନ୍ ଦେଖିଦେବି ଯେ ଯଦୁବଂଶ ତ ସବୁ ମରିଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ କେ କିଆ ମୁଖା ଅଗ୍ନି ଦେଲା ସେ ଯାରା ସବ ରେଖା ଜଲାଲା ଆଜ୍ଞା ହେଇ ତାଙ୍କର ବଂଶ ନେसे କି ହଂସର ନେसे ଯେ କୌଣସି ଆଚ୍ଛା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର କଥା हाँ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଆଜିକାଲି ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇକରି ଆମେ ରହିଯାଇସନ୍ हाय गो तो भूत प्रेत होकर रही जासन किए रहसन जे यदि खाऊ खाऊ अन्न के निंदा करबा ओहो से भूत होकर रही जासन हाँ जार पुआ थाई करी कि जार वंश थाई करी हाँ से यदि ताकू मुखाग्नि नहीं देबा हाँ से प्रेत होकर रही जासन रही जासन। तेणु करी राजा गोटे शिकार करबा पई जाईथिले हाँ। आ से राजा अनेक लोक को पिंड दान करथिले आ मुक्ति देथिले हाय गो। बोले वंशर नहीं हेले कि अन्य जे के मध्य देले चलबा आत्मा मुक्ति पाइसे हाँ। खाली वंशर भाई भागीरथी नहीं है वंशरे अन्य लोक मध्य मुखाग्नि देले आत्मा शांति हाँ हाँ गरुड़ पुराण रे लिखा हाय गो ई सुननी वाह। से बंधु को हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला जय कलाम हमको नहीं छाड़ो गो हे पिला घर के जी